Alright, so learning standard kita yang terakhir pada topik speed and acceleration is to solve problems involving acceleration. Okay, so I have 3 examples I took from your textbook, semua daripada textbook saja. Teacher tak nak lari sangat daripada textbook. Okay, so kita start dengan example 1. So Lisnah accelerates. So bila cakap macam ni, perkataan ni maksudnya there is an increase in speed. Increase in speed. So Lisnah accelerates her car 40 km per hour per second. So kalau kamu tengok kat sini, unit dia adalah unit untuk acceleration. Okay, jadi you have to label ini adalah sebenarnya acceleration. Okay, dia bukan speed. So Lisnah accelerates her car 4 km per hour per second while overtaking a car. If she has been driving at 100 km per hour, so ini adalah speed. Okay, so you have to calculate her speed after 5 seconds. So maksudnya kat sini, Lisnah ni dia dah accelerate sebanyak 4. Kemudian dia tanya sekiranya dia punya initial speed. Dia sebenarnya tengah membawa kereta selaju. Betul ke ayat perkataan? Pada kelajuan 100 km per jam. Okay, so selepas 5 saat, apakah speed dia? Jadi, this is actually initial speed. Because dia kata after, so jadi yang kita nak ni sebenarnya adalah what is the final speed. Soalan minta. Okay, jadi use your formula. Acceleration equals to final speed minus initial speed divide by time taken. Okay, so gantikan, substitute into, so acceleration will be 4. Okay, final speed, this is what we want. Ni yang kita nak cari, jadi you can substitute as X. Tak ada masalah, senang sikit daripada kamu tulis satu-satu kan. So initial speed will be 100, time taken 5. Okay, so kat sini teacher nak bagi amaran, kamu kena be aware of the unit. Okay, so 4 adalah kilometer per hour per second. Okay, now speed yang diberi adalah in kilometer per hour, time diberi adalah second. So you have to make sure dia selari. So kat sini kilometer per hour per second. Jadi denominator saya must be second. So sekarang dia sama. So tak ada masalah. Kemudian tengok pula kita punya numerator, kilometer per hour. So sama dengan numerator kilometer per hour. So you have to make sure dia adalah unit yang sama. If not, you have to convert the unit. Okay, so be aware numerator. Okay, nampak balik kan? Tadi dah terstopkan recording. Oh, masih lagi berrecord. Okay, tak apa. Alright, so kita sambung tadi. Alright, so teacher kata pasal kena pastikan unitnya adalah sama. Okay, make sure numerator dengan denominator unitnya sama dengan acceleration. So sekiranya dia berbeza, kamu kena samakan lah. Tak nampak kan second tu? Sekejap. Teacher bagi dia nampak.
Yes. Okay. Alright. So we continue. So sekarang saya nak final speed. So which is X. Okay. Dalam case ni teacher nak X lah. So susun. Pernah diajar, teacher kata tengok kita punya fraction ni. Sekiranya numerator ataupun denominator ada operasi tambah tolak. Operation of addition and subtraction. Buatkan dia rumah. Okay. Kemudian darabkan the whole equation. You multiply the whole equation with denominator yang ada. So you multiply with 5. Okay. So bila multiply with 5, dia akan jadi 4 times 5 equals to X minus 100 over 5 times 5. Okay, setiap term dalam bracket tu akan didarabkan dengan 5. Okay, barulah you simplify. Denominator kita boleh cross and simplify. So becomes 20 equals to X minus 100. Alright, so teacher nak X sahaja. We don't want minus 100. So nak eliminate minus 100, kita plus 100 untuk bagi dia jadi kosong. So ni plus 100. So sebelah kiri pun kena plus 100. So the answer will be 120 equals to X. So final speed saya adalah 120 km per hour. Okay, so kita check. So initial speed adalah 100. Kemudian dia naik sehingga 120 km per hour. So betul lah, there is an increase in speed. So jadi adanya acceleration. Okay. So far so good eh. So kita pergi kepada example 2. A motorcycle that moves at a speed of 40 km per hour decreases its speed by 20% of it beginning speed within 40 seconds. Okay, kita baca balik. A motorcycle that moves at a speed of 40 km per hour decreases its speed by 20% of its beginning speed. So ini ayat ni bahasa Inggeris dia tak betul ni. It's sepatutnya. So dia nak kata bahawa motorcycle ini ada pengurangan dalam speed. Okay, berapa pengurangan dia adalah 20% daripada initial ni, beginning speed dia. Berapa masa dia ambil? Within 40 seconds. So calculate the acceleration. Okay, walaupun there's a decrease in speed, soalan minta acceleration. Jadi your final answer should be a negative. Sebab dia adalah a decrease in speed. Okay, jadi first label dulu. Whatever it is, label. Okay, 40 km per hour will be my initial speed. Okay, 20% of its beginning speed adalah kita punya final speed. Kemudian 40 seconds adalah my time taken. Okay, so kira dululah final speed. Sebab kita nak terus masuk dalam equation kan. Okay, so final speed. Okay, decreases its speed by 20%. Ada pengurangan sebanyak 20%. Okay, jadi 40, ambil 40, kita tolak 20% out of 40.
Faham tak? Sebab kita nak find speed kan? Pengurangannya sebanyak 20%. So kita ambil speed tu, kita tolak sebanyak mana pengurangan tu. Okay, hopefully boleh perasan kan? Okay, so simplify, you get 40 minus 8. So jadilah 32 kilometer per hour. Okay. Kemudian kita gunakan formula acceleration. So acceleration equals to final speed, kita dah kira tadi ni 32, 32 minus initial speed 40 divide by 40. Okay, so jadilah negative 8 divide by 40 would give me negative 0.2. Kita punya numerator kilometer per hour per second. But denominator kita 40 seconds. Okay, nampak So begitu. So kat sini solving problems ada benda ni. Example 1 tadi, kita ada missing value. Kan, example 1 kita ada missing value. Example 2, kita ada additional step sebelum kita cari acceleration. Okay. Example 3. Sini ada graph. Right. So begini graph. Teacher terangkan dulu pasal graph, macam mana nak baca. Okay, kalau kita tengok perbandingannya dengan speed. Speed punya graph. Bila speed punya graph, dia mesti melibatkan distance dan juga time. Okay, so kita ada macam ni contoh lah. Lalu kita buat kan macam tu. Alright, di mana teacher kata kalau keadaan dia begini, bila mana distance dia tidak berubah tapi masa berjalan. Okay, distance tak berubah, masa berjalan, maksudnya kat sini dia stationary. Stationary ataupun dia stop. Okay. So bila dia increase, maksudnya there's an increase in distance, there's an increase in time. Maksudnya dia tengah berjalan ni. There's speed. Sebab speed kita adalah distance divide by time. Okay, so jadi sebab tu kalau kita punya graph untuk speed, dia mesti distance time. Sebab unit kita dalam formula distance divide by time. Tapi untuk acceleration, dia adalah speed time. Kenapa? Sebab acceleration, formula dia adalah final speed tolak initial speed. Jadi lepas tolak, dia akan bagi jawapannya dalam speed and then divide by time. Sebab itulah ni time akan sama dengan bawah ni. Speed pula akan sama dengan numerator ni. Sebab jawapannya adalah speed. So dia selari. So bila kamu dapat graf macam ni, speed, time, maksudnya dia nak tanya pasal acceleration tu. Kalau kamu dapat graf distance, time, maksudnya dia nak tanya pasal speed. Okay, so kita tengok speed. Alright. Bila kat sini V ni akan ada satu nilai lah nanti. Okay. Speed, mulanya speed dia pada masa 0 second, dia dah berjalan. Maksudnya there is speed. So initial speed dia V. So maksudnya kereta ni tengah berjalan and then decrease in speed. Okay, dan increase in time. Decrease in speed, increase in time,
Jadi maksudnya ada deceleration. Okay, so acceleration saya akan jadi negatif. So ini berlakunya deceleration. Okay, apa berlaku sekiranya, okay, contohlah teacher bagi. Sekiranya graf saya, dia pergi mana tadi? Kenapa dia tak nak bergerak pula? Okay. So sekiranya, apa berlaku sekiranya graf saya tiba-tiba kat tengah ni, okay, dia decrease, kemudian dia mendatar macam tu. Okay, kat bawah ni tak ada. Okay, apa sebenarnya yang berlaku bila dia macam ni? Okay, so kita tengok. Speed dia kekal, okay, dan masa dia bergerak. Speed dia sama, masa dia bergerak. Jadi apa yang berlaku kat sini adalah kereta tu masih bergerak, cuma dia maintain speed dia. Dia tak accelerate, dia tak decelerate. Dia just bergerak constant speed. Constant speed. Okay. So dekat sini acceleration, macam mana acceleration adalah 0. Okay. So begitu baca graf. Okay. So kita pergi kepada soalan. Okay, contoh tadi, so teacher padam balik. Alright, so question asks you. The diagram shows a speed time graph for the movement of a toy lorry in 27 seconds. So tengok masa sampai 27 saat, betul. So the deceleration of the toy lorry is 0.741 meter per second per second. Kita tengok graf. Speed kat sini meter per second, time pun diberi dalam second. So jadi deceleration kat sini adalah 0.741. Okay. So faham? Soalan cakap deceleration adalah 0.741 meter per second per second. Jadi acceleration saya adalah negative 0.741 meter per second per second. Okay, kena clear. Okay, so since deceleration dibagi positif, jadi acceleration akan jadi negatif. Alright, so dia kata calculate the speed V in meter per second. Okay, so sekarang kita ambil A, dia nak speed V. So V ini adalah initial speed. Okay, point dekat bawah sini graf, point kat bawah ni, ini adalah final speed. Okay, so jadi guna formula, formula adalah sentiasa acceleration, tidak ada formula deceleration. Acceleration equal to final speed minus initial speed divide by time taken. Okay, so masukkan nilai yang diberi. So acceleration kita akan ambil yang negatif. Final speed kita akan ambil apa? 27 ke? Tak 27 ni adalah masa. So final speed dekat titik sini, final speed dia adalah 0. Initial speed adalah V. Okay. So substitute negative 0.741 equals to final 0
minus initial V divide by time taken sehingga 27. So 27. Okay, check unit. Acceleration diberi in meter per second per second. Speed dalam graf diberi in meter per second dan time taken diberi dalam second. So kita tengok adakah dia sama? Yes, semua sama. So no problem. Alright, kemudian kita continue. Tengok kita punya fraction. Kosong tolak V akan jadi minus V sebab dia 0. So negative 0.741 equals to negative V divide by 27. Okay, kemudian kita akan darabkan the whole thing dengan 27. Kita punya denominator. So kamu darab. Dapat berapa? So negative 0.741 times 27 equals to negative V over 27 times 27. Okay, kamu darab ni, kamu akan dapat ni bahagi ni akan dapat negatif 20. Ya ke? Macam tak sampai. Tak rasa calculator. 27 times 0.741. Okay. So negative 20.01. Okay. 007 kan? So negative 20.01 equals to negative V. So teacher nak V sahaja. Kita divide dengan negative 1. Divide dengan negative 1. So dapatlah V equals to 20.01 meter per second. Okay. So that is how you do it. So kena clear benda ni, konsep deceleration dengan acceleration. Bila masukkan dalam formula, formula is for acceleration, not deceleration. Okay, sebab tu kita ambil negative value. Alright. So kita pergi kepada V. So V saya adalah 20.01. B. Calculate the distance covered by the toy lorry after 2.2 second. Okay, after 2.2 second. Alamak, kat sini tak ada 2.2 second. Lepas tu dia minta distance pula tu. Okay. Kat sini, saya nak bagi tahu ini satu konsep yang dalam silibus dia tak ajar. Tapi dia sebenarnya adalah underlying concept behind it. Now, bila kamu gunakan formula acceleration. Okay, saya tak payah contoh sini lah. Saya contoh sini. Okay, kita guna konsep acceleration Kita tunjukkan dalam graf. So speed and then ada time. Okay, 0. Contoh kita guna graf tadi. So kat sini 20.01. Kat sini 27. Alright. So bila kita buat formula acceleration, final speed minus initial speed divide by time taken. So time taken ini sebenarnya adalah final time minus initial time. Kena clear benda ni dulu. Okay. So kalau kamu tengok kita nak masukkan satu-satu. Final speed tolak initial speed. So kita akan ambil y axis. So maksudnya teacher akan ambil warna apa warna hijau lah. Kat sini. Ini akan jadi saya punya
numerator. Sebab final speed time minus dengan initial speed. So dapatlah ini. Okay, time taken, final time minus initial time. So dia melibatkan kat bawah ni. This is my denominator. Okay, jadi kalau kita guna konsep graf, okay, kita dah belajar koordinat. Dia kena mengena dengan koordinat. Bila kita belajar koordinat, numerator ni sebenarnya adalah kita punya vertical distance. Okay, denominator is our horizontal distance. Ataupun kalau kamu suka nak buat, kita gunakan point kat sini. Ni adalah x1, y1. Ni akan jadi x2, y2. Okay, so dalam koordinat kita belajar. Kalau saya masukkan koordinat ni dalam speed, acceleration, dia akan jadi equal to final speed adalah y2, initial speed y1. Divide by final time x2, initial time x1. So kamu nampak tak ni? Ini sebenarnya formula apa? Apa yang kamu perasan ni? Ni formula apa sebenarnya? y2 minus y1 divide by x2 minus x1. Tak perasan? Ini sebenarnya adalah formula gradient. Dalam topik mana? Topik coordinates. Okay. Di mana kita guna konsep vertical distance dengan horizontal distance. Kita ada belajar pasal distance dengan midpoint. Tapi kamu pernah belajar pasal gradient before that. Ini formula dia. So gradient, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai kecerunan. Okay. Kecerunan. If I'm not mistaken, kecerunan. So sepanjang daripada point yang pertama sehingga point yang terakhir, kecerunan dia ada satu saja. Satu kecerunan. Okay. Kalau kecerunan dia berbeza, dia akan bentuk begini. Dia akan cerun macam ni. Mungkin dia mendatar. Dan dia turun macam tu. Okay. So ini mempunyai 3 kecerunan yang berbeza. Tetapi kita punya graf, dia satu line je. Jadi maksudnya dia mempunyai kecerunan yang sama. Jadi bila kita cakap pasal same gradient, kamu gunalah mana-mana point asalkan dia berada di atas graf itu. Okay, so saya ada point A, B, C, D, E. Kamu gunalah any point B dengan D ataupun C dengan E, kamu masukkan dalam formula, kamu akan dapat nilai akhir yang sama. Okay, kamu gunalah A dengan B ataupun B dengan D ataupun C dengan A, whatever, as long as point dia di atas graf ni. Jadi, ingat gradient dalam kes ini adalah acceleration. Gradient kita sebenarnya adalah acceleration. Okay, konsep tu fully nampak. Gradient dengan acceleration adalah sama. Okay, so pergi balik kepada soalan. Dia calculate distance covered by the toy.
after 2.2 second. 2.2 berkemungkinan ada kat sini. Okay. Tetapi saya tak ada point kat sini. Tak ada point. Saya tak tahu nilai Y saya apa. Speed saya apa, saya tak tahu. Saya tahu adalah time je. Tapi disebabkan gradientnya sama, tak kisah apa-apa point. Jadi saya boleh gunakan acceleration yang saya dah kira tadi. Yang ni. Gradientnya sama. Okay, jadi masukkan dalam formula. So B, distance adalah equals to speed darab time. Mana dapat? Daripada segitiga kita. Kita kena ulang balik ni kan. Speed, distance, time. So distance adalah speed darab time. Sebab soalan minta distance. So saya tak boleh guna acceleration kat sini. Okay. So distance is equals to speed times time. So jadi kita boleh guna ni lah. 20. Cuma time itu kita gantikan dengan 2.2. Saya tak pastilah kamu dapat ke tidak catch up ni. So this speed akan jadi 20.01. Okay. Time kita akan darabkan dengan 2.2. Dapat ke guys? Faham ke? So nanti kamu akan dapat jawapan akhir 20.01 times 2.2 is 44.02 meter. Ada soalan tak? Guys, ada soalan tak ada? Tiada, Miss. Okay. Setakat ni tiada, Miss. Ha? Setakat ni tiada, Miss. Tak ada Okay. So itu 3 example lah. So kalau tengok example yang terakhir ni banyak sikit. So konsep ni ada di sebalik topik speed and acceleration. So hopefully kalau kamu jumpa kamu kena cam lah. Tapi tak banyak pun soalan yang dia tanya pasal benda ni. Dia lebih kepada yang soalan-soalan kita pernah buat sebelum ni. Okay, so itu dia 3 example. The first one, bila mana kita missing values dalam formula acceleration. Example kedua, bila mana you have to calculate something before kita calculate acceleration. Example 3 yang melibatkan graph, speed time graph. Okay, macam mana nak baca graph. Okay, so please keep in mind pasal unit. Okay, bila berhati-hati pasal unit. Alright, so itu sahaja untuk kelas solving problems.